Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Welcome to Vedajanani. Narayaniyam Dashakam 36, Parashurama Charitram, Vrittam Shardula Vikrititam. Chanting of this Dashakam gives us calmness of mind and body. Shloka 1. Hey Parandama, long ago you were born as Dattatreya to sage Atri and Anasuya. You were disgusted and were annoyed by your disciples and went away with your wife, blissful in your own soul. Your great devotee Kartaviryarjuna, the ruler of Hehaya kingdom, worshipped you. Being pleased with him, you gave him the 8 varieties of prosperity, Ashtaishwarya, and also the boon that he would meet his death in your hands only. अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिदो जातः शिष्यनिबन्धतन्त्रितमना स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददितस्वेनैव चान्ते वदम् अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिदो जातः शिष्यनिबन्धतन्त्रितमना स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय दधित स्वेनैव चान्ते वधम्. Shloka 2. Hey Narayana, to fulfill the boon given to Kartaviryarjuna, you took birth as the youngest son of sage Jamadagni and Renuka Devi to their extreme delight in the lineage of Bhrigus. The purpose of this avatar was to kill the clan of Kshatriyas who were burdened on the earth. सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधासम्मदम् सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम ततात्मजेष्ववरजः पित्रोरधा संमदम्. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण 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 नारायण. Shloka 3. Hey Krishna, your father became furious at your mother under the suspicion that she had feelings towards the Gandharva king Chitraratha, and he ordered you to cut off your mother's head. You, who had acquired a masterly knowledge of the Vedas at the age of 14, carried out your father's orders and cut off the head of your mother, but also your elder brother's heads, who refused to implement your father's command. Thereafter, when your father was calmed down,
You got your mother and elder brothers resurrected by your father's boon itself. Your mother was pleased with you for this act and gave boons on you. Krishna. लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दश वया गन्धर्वराजो मणागासक्ताम् किल मातरं प्रतिपितु क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिघचोदरैः सममिमां चित्वात शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दात्वरान् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दश वया गन्धर्व राजेमणाकासक्तां किल मातरं प्रतिपितो क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिघसोतरैः सममिमां चित्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते ताद्वरान्. Shloka 4. Hey Guruvayurappa, by his yogic powers, your father got a divine cow Kamadhenu and its calf to the hermitage to please your mother. On the advice of sage Bhrigu, you went to the Himalayas, worshipped and meditated on Shiva and got from him the axe and also many other missiles. Krishna, the sage Akritavarna became your friend and you returned to the hermitage. पित्रा मातृमुदेस्तवा हृदयवियत् धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमता कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् पित्रा मातृमुदेस्तवा हृदयविद्धेनोर्निजाताश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम्. Shloka 5. Hey Vishnumurti, Kartaviryaarjuna once came to your hermitage in the course of his hunting and was treated well by your father from the luxuries given by Kamadhenu. When the king returned to his city, he was badly advised by some of his ministers to get back the cow to them. One of those ministers were sent on this purpose to the hermitage. When he tried to take away the cow, he was resisted by your father, and in the course your father was killed. Many soldiers emerged out of the cow Kamadhenu and destroyed the king's army, but the minister stole away the calf of the cow. आकेटोपगतार्जुनः सुरकवि सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं ययुङ्क्त कुधिया तेनापि रुन्धन्मुनि प्राणक्षेप सरोष गोहत चमूचक्रेण वत्सो हृदः आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवि सम्प्राप्त सम्पद्गणैः
त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्दन्मुनि प्राणक्षेपसरोषगोहत चमूचक्रेण वत्सो हृतः. Shloka 6. Narayana, your father was brought back to life by sage Shukracharya, and he narrated the whole incident. You became so angry and started out with your bow, arrow, and the battle axe in the chariot drawn by horses, which was provided by Mahodara, follower of Shiva, and accompanied by your friend Akritavarna. You reached Maheshmati, the capital of Kartaviryaarjuna kingdom. On your request also, the king did not return the calf, so you started a battle with him. Shukro jivita tata vakya chalita krodhota sakya samam bibhradyata mahodaropanihitam चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रुकरतम् माहिष्मतीमाविशा वाग्भिर्वत्सम् अदाशुषी क्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम् शुक्रो जीविततात वाक्यचलितक्रोधोत समौ बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रुकरथं माहिष्मतीमाविशा वाग्भिर्वत्समदाशुषी क्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम्. Shloka 7. Hey Vishnumurti, Kartaviryaarjuna with his 10,000 sons and 17 Akshauhini armies and numerous friends, and also with great commanders, he fiercely fought the battle. But by your battle axe and arrows, the entire army was destroyed, and all his sons, except a very few who fled away, were killed. The king of Hehaya then attacked you. Putranamayutena saptadashabhischakshauhi nibhirmahasenanibhir anekamitra vyajrumbhita योधनः सत्यत्वत्ककुटारबाणविदळन्निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापदद्धेहयः पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहि निभिर्महासेनानिभिरनेकमित्रनिवहै योधनः सत्यत्वत्ककुठारबाणविदळन् निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापदद्धेहयः. Shloka 8. Hey Guruvayurappa, Kartaviryaarjuna, whose 1,000 powerful hands had once stopped the waters of the Narmada, resulting in flood on the other side, almost drowning Ravana the Asura, and you destroyed his pride. Kartavirya directed all kinds of missiles and arrows with his 1,000 hands on you, but Krishna, you resisted everything. Even the Sudarshana Chakra was ineffective on you. At last, you killed him thereafter and
provided him a place in your Vaikunta, the supreme abode. लीलावारित नर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चित सर्वतोषम् अवधिः सोगात् परं ते पदम् लीलावारित नर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद् बाहु सहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चित सर्वदोषमवधि सोगात् परं ते पदम्. Shloka 9. Krishna, the sons of Kartaviryaarjuna were very angry and killed your father. Your mother was crying and beating her breast many times. Then you got the chariot and weapon by meditation and fought against the Kshatriyas, who were the enemies of the Brahmins. With the battle axe, you killed the Kshatriyas, and the earth was totally devoid of the Kshatriyas. भूयो मर्षित हे हयात्मजगणैस्ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रुह क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिकयन् निक्षत्रियां मेदिनीम् भूयो मर्षित हे हयात्मजगणैस्ताते हते रेणुकाम् आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुह क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिकयन् निक्षत्रियां मेदिनीम्. Shloka 10. Hey Narayana, your father was again revived and you defeated the clan of kings 21 times. You then performed tarpana to your ancestors in the lake of blood named Samanta Panchaka. In the yajna, you also gave away the land to Kashyapa and other rishis. You fought again with Salva but was refrained on being Sanat Kumaras, who told you that Shalva king has the destiny to be killed by Krishna. तातो जीवन कृन्द्रपालक कुलं त्रिसप्त कृत्वो जयन् सन्तर्प्याथ समन्त पञ्चकमः रक्तह्रदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशा साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो भूम् निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् तातो जीवन कृन्द्रपालक कुलं त्रिसप्त कृत्वो जयन् सन्तर्प्याथ समन्त पञ्चकमः रक्तह्रदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् शाल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो भूम् निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान्. Shloka 11. Hey Guruvayurappa, you gave up all your weapons and went to the Mahendra mountains to meditate.
Then the landscape up to Gokarna was submerged under the sea. At the request of the sages, you put the bow created out of your meditative power, the Agnyastra, on the sea. You threatened to dry up the sea, which, out of fear, came back to normal. Then you threw the sruva, the spoon or the ladle, which is used in the yajna to offer the ahutis, to mark the boundary of the land which constituted Kerala. A Guruvairappa, Krishna, only you can protect me. Nesyastraani Mahendra Bhubruti tapasthanvan punarmajjitam गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलास्रचकितं सिन्धुं श्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृकुपते वाते स संरक्ष माम् यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिताम् गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलास्रचकितं सिन्धुं श्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द. Now let's chant the full dashakam in the medium speed. अत्रे पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूयायां हि दत्ताभिदो जात शिष्य निबन्ध तन्त्रितमना स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्य मुखान् प्रदाय दधितः स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तत्शक्तिमात्रानतौ ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरधा सौमदम्. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. नारायण 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 नारायण. लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दश वया गन्धर्वराजे मणासक्तां किल मातरं प्रतिपितो क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञादिकसोदरैः सममिमां छित्त्वा शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरम् माता च ते ताद्वरान् पित्रा मातृमुदेस्तवा हृदय विद्येनोर्निजाताश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्त कुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिः प्राणक्षेप सरोषगो हतचमो चक्रेण वत्सो हृदः.
शुक्रो जीविततातवाक्यचलितक्रोधोत सख्या समम् बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितम् चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रुकरतं माहिष्मतीम् आविशन् वाग्भिर्वत्समदाशुषी क्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरौ पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैव्याजृम्भिता योदनः सत्यत्वत्ककटारबाणविदळन्निःशेष्य सैन्योत्करो भीतिप्रधृतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापदद्देहयः लीलावारित नर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चित सर्वदोषमवधि सोगात् परं ते पदम् भूयोमर्षित हेहयात्मजगणिस्तातेह ते रेणुका आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुह क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिकयन् निःशक्त्रियां मेदिनीम् तातो जीवन कृण्डृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्तर्प्याथ समन्तपञ्चकमहा रक्तह्रदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुम्निह निश्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र बोभृदि तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिता गोकर्णावधि सागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तितस्तापसैः ध्यातेष्वासधृतानलास्रचकितं सिन्धुं श्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरळो भृगुपते वातेश संरक्ष मां सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.